Hey guys, this is Dave Galing and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video kay maghimo na pud tag another video kay medyo dugay na pud ta nga wa nakahimo og pareani nga video. But for today's video kay lahi nga video katong himuon kay kay medyo dili jud ko maghimo kaadyo og maghimo og mga video nga inani ba. I'm still so thankful nga nagyapon mo nga always nga mo support na sa mga bisag unsa na nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. So magpasalamat kininyo nga nagyapon mo nga mutan-aw sa akong mga video nga akong upload diri sa akong YouTube channel. So mao na to din na taso nagatong intro. So for today's video atong kuanon karon ang atong istoryahan karon magstorya na ta karon kay wa man tay laing buhaton. So kay naaman ta sa diri sa among farm. So kayo wa man po koy laing buhaton, so I decide nga maghimo ta ani nga video. So for today's video ang atong buhaton kay ato na ning natay diri pangutana diri sa atong screen sa inyong pong nakita diri sa atong screen nga may nakasuwat diri nga o nay pangutana diri nga what advice that you can give to those who experience anxiety or depression. So unsam ko nihong ma-advise sa mga individual nga naka-experience og anxiety or depression kana bang murag na balaka ka. So managatong karong tubagon kung unsa kunoy ahong ma-advise sa mga tawo nga naka-experience og anxiety or depression. So sa di pa ta mag-start, kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click like, share, and of course, pwede po kang mo comment down below for any vlog suggestion nga pwede nang buhaton. So you are free to comment down below. Basta I will try nga harapong pilion og mga video nga kaya nang buhaton. So sa ato lang makaya. So you are free to comment down below. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na i-upload diri sa ang YouTube channel. So mao ra to, let's start the video. Og mobalik ta sa atong kaning diri sa atong pangutana nga na diri sa atong screen nga mayon diri ang pangutana nga what advice that you can give to those who experience anxiety or depression. So siguro kang ma-advise sa mga tawo nga naka-experience og anxiety or depression kanang kanang always stay positive lang gyapon siguro sila sa ilang mga kinabuhi nga bisan unsa nga mga problema nga mudiha sa ilang manang mo at kanang mo abot sa ilang kinabuhi kanang di ba, natural naman jud na nga na jud mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, pero dili jud ta angay nga mubala ka ba kung unsa atong buhaton sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Kay kung nagtuo ka sa Ginoo, mura jud always positive jud imong mind kanang di ka moblaka sa unsa may moabot nga problema sa imong kinabuhi, basta kanang always ka nga nagpray og nagtuo sa atong Ginoo. So mo nang dili man jud ta kinahanglan nga always nga mobalaka sa atong mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Kay natural man na kanang nature man na sa usa ka human nga nadyo tay mga problema sa atong kinabuhi, pero di jud na kinahanglan niya ato na sang hunanaon kanang ato rang hunanaon nga mulubay ra ng problema kanang problema. Kay di jud na always nga magstay sa atong kinabuhi, basta mangita ra naman jud ta og solution og always ta nga mo taras og motuo or motras or motuo sa atong Ginoo nga tagaan ta ni Dia og kusog og mga solution sa atong mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Mo nang always positive gihapon ta sa atong mga kinabuhi kanang bisag kanang sa atong gisgutan karon nga kanang kunong mga experience sa mga tawo kuno nga naka-experience og anxiety or depression. Kanang agpasabot anang anxiety or depression kana bang murag
sige kag hunahuna or kanang gikulbaan ka murag na stress jud sa imo jung sige hunahuna ag imong mga problema kanang murag bag mabala ka nga murag di na jud ninyo kaya ning mga problema kanang manay para na manay definition sa kanang naay tawo nga naay anxiety or naay depression kalabang sige hunahuna sa mga problema kanang murag kapoy agi diyang lawas murag di sa ganahan muliho ka ng mga inana bitaw murag sige ra kag hunahuna sa mga problema nga moabot sa imong mga kinabuhi so manang always positive lang man gud ka na always trust sa atong Ginoo kanang always pray pod kanang sa mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi kinahanglan jud nga always nga magampo ta sa atong Ginoo kay si Jeremy atong source of strength and goodness sa mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. So mao ra to. O unsa pa man be? Kanang so karon atong gihimo murag lain ni sa nga video kanang murag medyo dugay-dugay lang po kung nga wa nakahimo og mga video nga para inani so this is the right time kay di ba nakaibang pud mga bisag unsa gahong mga gipang-upload nga mga video sa YouTube but I'm so thankful nga ana gyapon mo nga always nga mo support sa mga video or mo watch sa mga video nga ang gipang-upload diri sa YouTube channel bisag gamay pa ta og subscriber but I'm so thankful nga nagyapon mo mga always nga mo support og mo watch sa mga video nga ang gipang-upload diri sa YouTube channel so mao to I'm so thankful ninyo nga naagyapon mo nga always nga mo support sa mga video nga akong gipa-upload diri sa YouTube channel. So mo ra to. So unsa pa may ma-advice bay kanang sa mga tawo nga naka-experience og anxiety or depression. Siguro kanang unsa ba? Based on my experience akong kanang unsa na pag-deal sa mga anxiety or mga depression daghang buhaton kay kanang di mo na malikayan nga natay mga problema sa nga moabot sa atong kinabuhi pero gahong gibuhat kay kanang always stay positive gihapon ko always nga di ba may imo sila nga we only live once kana sa atong kinabuhi so harong gi-enjoy ag mga problema pero di mo pud usay nga hapong gi-enjoy ang mga problema na po yung mga times nga murag magunahon ko sa mga problema pero di mo na ingon nga sige na lang jud ko hunahon na ng mga problema kanang napoy times nga murag always stay positive gyapon ko sa mga problema nga akong giatubang so mo nang ako ika-advise nga mga tao nga naka-experience og anxiety or depression kay kanang always stay positive gyapon sila sa ilang kinabuhi kay kanang problema mulabay ra man ang problema kanang di mo jud na mo stay sa imong kinabuhi kung basta mo trust lang ta og mo salig ta sa perfect time nga tagaantag solution sa atong Ginoo so manang always stay positive gyapon ta sa mga challenges nga atong na atubang sa atong kinabuhi especially anang mga tao nga naka-experience og anxiety or depression pero kana pong na mga tao nga murag kasagaran sa mga tao nga naka-experience og anxiety or depression kanang pero siguro kung naamoy enough money or kanang naamoy kwarta pwede pud mo nga mo consult og mga psychiatrist para or mga consultant or kanang bitang mga tao nga mo advise ninyo or kung naamoy anxiety or depression so kung naamoy kakayahan pwede pud mo nga mo consult sa mga kanang mga doktor ba or mga advisor kanang sa mga on how to deal with anxiety or depression so manang pwede pud mo consult and kung naa po mo yung mga pamilya or ninyo pwede po mo nga musulti pwede po mo nimong sultihan ang imong mga pamilya kung unsa imong gibati or unsa imong mga problema kay kana atong pamilya naaman jud na kanunay nga
mo always nga mo support sa atong mga gustong gipangbuhat or sa atong mga na-experience sa atong mga kanibus. So manang di ta mauwaw nga musulti sa atong mga family or sa atong mga friends or sa atong kanang mga imong mga tawo nga imong masaligan or masultihan. So manang you are always free nga mo sulti nila kung unsa imong kung ganahan ba ka nila nga tagaan kanila advice kung on how to deal with anxiety or depression. So kinahanglan di lang jud ta mauwaw nga makisulti kanila sa atong mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Pero gawa man jong main kana jong pinaka number one nga advice nga ang mahatag sa mga tawo nga naka-experience og anxiety or depression kay kana naman jong always ta nga mosalig sa atong Ginoo kay sadya naman jud atong source of strength sa mga challenges or sa mga trials nga moabot sa atong kinabuhi. Basta always pray lamang ta og salig kaniya kay way imposible sa atong gamahanang buhi nga Dios kay naa naman sa kanunay kay nga mo always nga mo guide sa atong mga challenges nga moabot sa ato mga kinabuhi. So mao nang ako yung number one nga advice sa mga tao nga naka-experience og anxiety or depression kay always nga mo trust ta sa God og always nga mo pray kanidya kay sadya ra may atong source of strength sa mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. So mao ra to diri na ako gitapos sa atong video. And for today's video kato lang gibuhat kay naghatag ra ko og unsa yung ma-advise sa mga tawo nga naka-experience og anxiety or depression. And of course, I don't know kung nakasabot ba mo sa akong pangsulti but I hope nga natagaan mo og little advice or I don't know kung naka-learn ba mo sa akong advice nga akong gihatag karon ba. I'm hoping nga na may na-learn nga or na may mga nakatiguan on how to deal with or unsa yung ma-advise sa mga tao nga naka-experience og anxiety or depression kay I'm not a professional but I'm trying my best nga makahatag og mga advice based on my experience on how to deal with anxiety or depression. So manang I hope nga natagaan mo og clarification on how to deal with anxiety or depression sa mga tao diha nga mo tanaw inani nga feeling nila nga murag may mga problema nga miabot sa ilang kinabuhi ba. So mao ra to akong ka-advice nga always ra man jud ta salig sa Ginoo always pray kanidya kay sadya ra mi atong makasaligan sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. So mao to diri na ako gitapos sa atong video. Kung bago pa ka sa akong YouTube channel, please don't forget to click like, share, o pwede po ka nga mo comment down below for any vlog suggestion nga hang itry nga buhaton ka na ra pong hang makaya kung hang itry nga kung makaya ba ng buhaton. So mao to you are free to comment down below. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na i-upload diri sa akong YouTube channel. So, mao ra to. See you in my next vlog. Bye-bye!